बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिखैर या फत्ताह व बिका नस्तईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद हम्दुलिल्लाहि अला नवालिही वस्सलातु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व इन्न उसूल अश-शर'i सलासतुन अल किताब वस्सुन्नह व इजमाउल उम्मा वल अस्लुर राबि वल क़ियासुल मुस्तंबतु मिन हाज़िहिल उसूल। दी किताब ता हुस्सामी हुई चिदा द उसूल फ़िक़्ह किताब दे द दे द मुसन्निफ लक़ब चे वो हुस्सामुद्दीन हो नो पदी एतबार सर दे ता हुस्सामी हुई और द मुसन्निफ नुम मोहम्मद बिन उमर साकिन द फरगाने हो द फरगानी उसीदुन क्यों नुमे मोहम्मद हो द प्लार नुमे मोहम्मद हो और द निक नुमे उमर हो नो द हुस्सामुद्दीन लक़ब को वजह बांधी दे किताब ता हुस्सामी वेले कीगी। बिया दा द उसूल फ़िक़्ह किताब दे और उसूल फ़िक़्ह चिदा नो दा मुरक्कब नुम दे यानी मुरक्कब इजाफी दे। बिया द उलूम नमूना चीदी दा यौ मुफरदात ती और द्वेम मुरक्कबात नहवा सर्फ और मंतिक दा मुफरद नमूना दी और उसूल फ़िक़्ह दा मुरक्कब नुम दे। नो चे कम नुम मुरक्कबी द इल्म द अगी दो तारीफ कीगी यौ त तारीफ इजाफी हुई और द्वेम त तारीफ लक़बी हुई। तारीफ इजाफी माना दा चे द मुज़ाफ जान ल तारीफ हुशी और द मुज़ाफुन ले जान ल तारीफ हुशी और तारीफ लक़बी दी त हुई चे द मुज़ाफ मुज़ाफुन ले द्वाड़ो मजमुआ तारीफ हुशी। मजमुआ माना दा चे दा द कम इल्म द पारा नुम दे दा मुज़ाफ मुज़ाफुन ले नो द अगी तारीफ हुशी नागी त तारीफ लक़बी हुई और दुड़ुम्बी त तारीफ इजाफी हुई। पनी बुनियाद बांधे शारिहीन दा खबर जिक्र करी दा चे उसूल जमा द असल दा और असल पर लुगत के मा यब्तनी अलैहि गैरुहु तवाई और पे इस्तिलाह की द असल सलूर मानी दी यानी असल पर सलूर मानागानों की मुस्तामली की असल पर माना द राजिह सरा लक उसूलियान वाई अल हकीकत अस्लुन बिन्निस्बति इलल मजाज हकीकत असल पर निस्बत सरा मजाज था यानी हकीकत राजिह दे द मजाज ना। द्वेम असल पर माना द कैदी कुलिये सरा लका कुल्लु फ़ाइलिन मरफ़ूअन अस्लुम मिन उसूल नहवा हर फ़ाइल चे दे दा मरफू दे दा असल दे यानी यौ क़ैदा दा द क़वाइदो द नहवेना। द्रेम असल पमाना द इस्तिस्हाबुल हाल सरा द इस्तिस्हाबुल हाल माना दादा कि दाशे पकम सिफत बांधे मख के वो उसम पा अगा सिफत लका उसूलियान वाई कि इस्तिस्हाबुल मा अत्तहारा इस्तिस्हाबुल मा तहारत थे यानी असली सिफत द माउ तहारत थे नो पुखा पाकी वी नो उसम पाकी दी। हुक्म पमा यकून बांधे द माकान ना अल हुक्मो बिमा यकून बिमाकान के मख के संग वो उसम अगा से दे। दीद पारे यौ सरीह मिसाल जिक्र करे दे कि यौ सरी दा जरंद चे ताहून वर्तवी दा पे इजारा वर्कला जरंद हुबूबू गर्जी नो इजारादार उवी कि तामाल जरंद पे इजारा राकनो उबो उछवी नवी तद इजारे हकदार ने और मालिक हुई चिना प
په جرنده باندې اوبه جاری وي نو هیئت و مقرر شي او لاړ بشي که فی الحال جرنده باندې اوبه جاری وي نو دلته حکم با په دې ما یکون د ماکان نو کو چې پخوا مو بوي اوس مو بدي اجاره به ورکړي او که اوبه وچې وي نو حکم با په ما یکون د ماکان نو کو چې پخوا مو وچې وي د اجاره مستحق نه او سلورم اصل په معنا د دلیل سره لکه اصولیان وایي اصل الصلاة دلیل د پاره د صلات اقیم الصلاة ده یا اقیم الصلاة اصل لوجوب الصلاة دا دلیل د پاره د وجوب الصلاة ده آتوا الزکاة اصل لوجوب الزکات آتوا الزکاة اصل د پاره د وجوب زکات او بیا علماء د اصول دا خبره ذکر کړی دا چې د اصل اضافت وشي یو علم تا د علوم مدونهونه علم مدون دی ته وي چې اغلط ترتیبی کتابی ابوابی او فصولی ورکړی شوی داغي ته ویل کیږي مدون علم او فقہ کې کتاب الطهارت ته کتاب الصلاة تے دغرانگی فصل فی الماء النجس فصل فی الماء طاہر وغیرہ نو پدی اعتبار سره فقہ علم مدون دے نو دا اصل اضافت چوشی یو علم تا دا علوم مدونونا نو بیا دا دی اصل نا اغستیشی دلیلو نو دلتا پا اصول الفقہ کی دا اصل نا مراد دلیل دے لو اصول الفقہ مانا دا دا ادلت الفقہ ادلت دا فقہ بیا فقہ چی دا پا لغت کی چی دا دا اس دا مضافن لے تعریف کو فقہ پا لغت کے ادراک دا غامستوی یا فهم توی الفقہ فی اللغت الفهم او ادراک الغامزی فقہ پا لغت کے عبارت تے دا فہمنا یا دا ادراک دا غامزنا او اصطلاح کی دا فقہ سلور تعریف شوی دی یو تعریف منسوب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھا اگا فرمائی چھ فقہ پا اصطلاح کے ویلے کی گی معرفت النفس ما لها وما علیہا او بعدو پکی عملا لفظ سوا کرے دے دا دے دا پارا چے علم کلام تی نعوزی پی جندل دا نفس تی ما اغشی لرا لہا چے دا دے نفس دا پارا پا اغی کی ثوابی وعلیہا او پا دے کولو کے پا نفس باندے عقاب او سزائی دویم مانا دا دا معرفت النفس ما لہا یعنی ما یجوز لہا چرے در پارا جائزی تو فرضم جائز دی چوکی کنا واجبم جائز دی چوکی کنا سنتم جائز دی نفلم جائز دی مباحم جائز دی وما علیہا اگا چی پدبان دی کول ناجائز و حرام معرفت النفس ما لہا یعنی ما وجب علیہ چی پد واجبی ما لها چې د د پاره په کولو کې سي ثواب وما عليها او چې په د باندې په کولو کې عقاب او یا ما لها چې د د پاره کول جایز وما عليها چې په د باندې د دې کول حرام او ناروا دیم تعریف د فقہ کړه د صاحب د مسلم الثبوت اغوائی چی الفقہ حکمت شرعیت فرعیت فقہ عبارت دا حکمتنا یعنی دا علمنا پا احوال دا موجوداتو باندے فرعیت چی متفرع دی پا ادلو شرعیو باندے چی متفرع دی
په علم کلام باندې، شرعیتن چې ثابت دی په ادله شرعیو سره. فقہ حکمتن حکمت تے، فرعیتن شرعیتن. حکمت معنی علم پا احوالو دا موجوداتو یا علم پا افعالو دا عبادو. فرعیتن چه متفرع دے پا اعتقادیاتو باندے. متفرع علی الاعتقادیات معنی دادا چه مخی با عقیدی رستو با عملی. کچری عقیدہ صحیح نوا یعنی منافقو لکہ عبداللہ ابن عبی ابن سلول جہاد کو کنا پیغمبر علیہ السلام سره مر گئے منز بے پیغمبر علیہ السلام پسے کو روجہ بے نیولا جماعت کی بحاضر دو خدا متفرق پہ اعتقادیات ہو نا عقیدے صحیح نہ کارنے کئی گا. شرعیتن چی ثابتی پا ادلہ و شرعیہ و سرا لکہ منگ چی وجوب صلاة ثابت کرے دے پا اقیم الصلاة سرا دا دلیل شرعی دے. او منگ چی دا خبرہ ثابت کرے دا چی العالم حادثن نو دا پا دلیل شرعی سرا ندا دا پا دلیل عقلی سرا دا چی العالم حادثن لأنه متغیرن وکل متغیر حادث فالعالم حادث. دم دلیل دے وہ دلیل منطقی و عقلی دے. او الصلاة واجبۃ لقوله تعالی واقیموا الصلاة دا دلیل شرعی دے. دو حکمت علم دے پا افعال دے عبادو باندے. فرعیت چے متفرع دے پا اعتقادیاتو باندے. شرعیت او ثابت دے پا ادلو شرعیو سرا. دریم تعریف د فقہ کرے دے اشاعرہ. اشاعرہ فرمائی چھے الفقہ علم بالاحکام الشرعیت العملیہ عن ادلتها التفصیلیہ. علم دے پا احکام شرعیو باندے وہ چھے عملی بھی اعتقادی نوی عن ادلتها التفصیلیہ چی اغا مستنبتی دا ادلہ و تفصیلیونا. اس یو دلیل تفصیلی دے او بل دلیل اجمالی دے. دلیل تفصیلی دا فقہ کی او دلیل اجمالی پا علم اصول کی. دلیل تفصیلی دے توی ما یتعلق بمسئلت دون مسئلہ چی تعلق دا یو مسئلے سرئی خود بل سرنی. اقیم الصلاة نہ صرف دا صلاة فرضیت ثابتی گی دا زکاة پہلو نچیڑی دا سوم و دا حج پہلو نچیڑی. سوم کا ثابتی گی نو من شاہدہ منکم الشہر فلیصم ہو. زکاة کا ثابتی گی دا اقیم آتو الزکاة نا. حج کا ثابتی گی نو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلانا. دا دلیل تفصیلی شو. دلیل اجمالی دی توئی چی اغا دا یو مسئلے سر متعلق نی بلکہ دا ڈیرو مسائلو سر متعلق نی. لکہ الامر للوجوب امر دا پارا دا وجوب دے. نو اقیم الصلاة کم امر دا پارا دا وجوب دے. آتو الزکاة کم امر دا پارا دا وجوب دے. من شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ فلیصمہم کم امر دا پارا دا وجوب دے. نو پتی اعتبار سرا دیتا دلیل اجمالی ہوئی کہ امر دا پارا دا وجوب دے. خاص قطعی الحکم دے. عرض ہے کہ قرآن و حدیث کے خاص راشی دا با قطعی. عام غیر مخصوص الباز پنیز دا احناف و قطعی دے عرض ہے کہ چراغ ہے. او عام مخصوص الباز عرض ہے کہ چراغ ہے دا بزونی. دا دلیل اجمالی شو. درم سلورم تعریف د فقہ کرے دے صاحب د تلویح چاگتا سعد الدین تفتزانی ہوئی. نم مسعود دے او پا سعد الدین لقب باندے مشہور دے. دا تفتزان وسیدن کے دے ذکورتا تفتزانی ہوئی. اگوئی چی فقہ عبارت دے دا علم بالاحکام القطعیہ مع ملکت الاستنباط. علم دے پا احکام قطعیو باندے سرد ملکی
د استنباط نا چې د استنباط ملکه ور سره ګوري. احکام قطعیه چاته وي؟ داغي تعریف کړی دی چې علم بالاحکام الذي نزل به الوحي او انعقد بها الاجماع. علم دے پا احکام و اغی باندے نزل بها الوحی چی وحی پی نازلی یا وحی مطلوی لکا قرآن یا وحی غیر مطلوی لکا حدیث او انعقد علیہ الاجماع یا پی اجماع منعقدی نو دا بقطعی. او که مستنبت دا قیاس نہیں نو قیاس ظنی دے نو دم ظنی شو. نو مع ملکت الاستنباط دا دا پاروی کہ پا قیاس سره کم احکام شرعیہ دا ثابت تی کہ اگر پا کسی شی داخل شی. علم بالاحکام القطعیہ مع ملکت الاستنباط. اس دا خود تعریف اضافی شو. تعریف لقبی دا اصول فقہ سے دے. تعریف لقبی دا اصول فقہ کہ کم مسلم الثبوت ذکر کرے دے علم بقواعد علم دے پا یوسو قواعدو باندی یتوسل بها کہ توسل کی گی پاغی سرا الى استنباط الاحکام الشرعیہ عن دلائلها. استنباط دا احکام شرعیہ تا دا دلائل اخبرنا. علم بقواعد یتوسل بها الى استنباط الاحکام الشرعیہ. وصلی اللہ تبارک و تعالی. یاد ہے کہے گا نا تو کہ 10 کو ڈیل نہ یادی